Dito kami kakain sa Cocos Restaurant. Dito namin. ママこれでいい？ Ah, こっちじゃなくていい？大丈夫？こっちチーズ。 cheese. チーズがいい？ Ay, kare. どれ？ Kore, guys. こっち？ Ayan, nag-order na kami. ご飯、ス Ayan ープ？ soup. パン、ご飯？スープ？ Soup. Corn soup aro. あるかな？わかんない。ご飯でいい？ Gohang. じゃあパン。 Ayan ang aking gusto. Yon yung may karne. Ayan si Ayumi nagtanon deru. ヤッホーです。 Ito kay Ryoto siyang niya. Ayan. あいも一緒。 Happy birthday, Rino-chan, Nanasai, Natane. Aya, happy birthday, Rino-chan. ハッピーバースデーリノちゃん。あ、恥ずかしい。 Kawaii yo. Makeup na nga iyo. ダメよ。 Kawaii. ダメよ、男捕まえないといけない。 Si Ayumi. Wala raw siyang makeup. Ayaw niyang magpakuha kasi wala siyang makeup. Sabi ko natural. Natural lang man. Maganda naman ang balat. これはいる？いらない？ Ayun. Ah, 野菜。 ayan. Part 1. Hindi pala to. Part 2. Part 2 sa araw na to. Sa birthday ni Rino-chan. 7 years old na siya, guys. Birthday celebration. Kora. Diyan eh. Ito yung ano. Ito yung venue, guys. Yan. Ayan yung venue ng ano, dito namin i-celebrar yung birthday ni Rino. Celebrar yung birthday ni Rino, guys. Wala pa sila. Hinihintay pa namin yung celebrar. Okay, bye-bye na. Matane. Abangan ang part 3 video sa araw na to.